heard the voices listening, don't know who they are. I'm trying to take the pressure off, been reaching for the stars. And tell me, will I find myself again? Will I go too far? Yeah, I know, you know, I know. I'd rather be lost in the light, lost in the light. I'm out of my mind. Can you let me know the pain? It's bringing me up high, emotions on ice. Let me have a taste and kill me a good ride. Always gonna be a good night. Forever you can die. All my reflections say I can't even recognize. I'm feeling so unlike wasting time. I'd rather be lost in the light. I'm out of Alors c'est parti pour l'essai donc de cette nouvelle Ford Focus Sedan. ومعنا غازي النوني donc responsable produit chez Alpha Ford Tunisie Oui, et homologation aussi. et homologation. شنو أحوالك غازي؟ Alhamdoulilah, لاباس. Donc اليوم un nouveau produit vient s'ajouter à la gamme Ford. Oui, c'est la nouvelle Ford Focus Sedan. Donc عندنا مدة ما ريناهاش الكهرباء هذيا وجاتنا في la nouvelle génération avec la version berline. Elle va compléter bien sûr la version coupée. La différence bien sûr بيناتهم c'est la capacité du coffre. Elle est في الversion coupée elle est à 375 litres, c'est déjà حاجة باهية. Ouais. وتوصل في الversion berline à 511 litres. Mais quand même, Ouais. c'est حسوا هنا l'usage نتاع ce type de véhicule il est différent. معناها c'est un véhicule Bien sûr. نجم نقولوا للي فامي والا زاد الكليونتيل نتاعها تنجم تكون لي لوور. سي فري تصلح ياسر في لي لون تراجي باش تمشي معناها البقعه بعيده افيك دي زونفون كل شيء. عندك ديجا لاغيير ديجا il est très spacieux. خاطر الكهرباء لا ايتي رالونجي دو 5 سنتيمتر في لومباتمون 5 سنتيمتر هذوما عنده ان ايفي كبير في الاسباس في الابيتاكل. اي فوالا لو فوليوم دو كوفر يكمل معناها باش تحط الباجاج نتاعك تاع عائله كامله en toute aisance et facilité. Donc voilà, اليوم ce n'est pas seulement une version rallongée au niveau du coffre. معناها كيما قلت انت توا l'empattement هذاك يزيد de l'espace au genou. 5 سنتي راهو يبدلوا المحتوى نتاع الكهرباء جمله. لا لا شو داكور. فوالا عنده قيمه كبيره معناها حتى 5 سنتيمتر يبدلوا لك حتى في الاكسي في الابيتاكل كي تحل الباب وتحب تدخل في الكهرباء سقيك ما يمسوش في الكرسي. اليوم غازي en termes de spécification معناها moteur et performance, on a le même bloc qui est proposé à le Focus 5 portes. Voilà, c'est le moteur 1,5 litre. C'est un moteur atmosphérique qui développe 123 chevaux-dits et 150 Nm. Un bon couple et une bonne puissance en chevaux-dits pour un moteur atmosphérique, 1,5 litre. D'accord. Ce moteur il est couplé à une boîte automatique 6 vitesses. C'est la boîte DuraShift. La boîte DuraShift, c'est une nomination commerciale de Ford. C'est une boîte robotisée. C'est un pilotage hydraulique des changements de vitesse. D'accord. Voilà. Sinon, la boîte a une autre option. Elle est le mode low. Le mode low, يخلي الكهرباء elle garde le couple نتاعها تقعد ديما في البروميير دوزيام en automatique. وما تطلعش troisième vitesse. Côté options, زادت على dernière version hatchback la caméra. الموديل نتاعنا موجود en une seule finition. C'est la version connected. هي بيدها زادة في la version coupée. C'est la version connected. Elle est disponible en 6 couleurs. Contrairement à la coupée en 4 couleurs. Donc موجودة في البlanc, في الgris clair. موجوده في البلو ميتاليك اللي هو تنجم تقول سي دو بلو سيال. هذه كولور جديده لا كولور جديده سي لو موديل اللي يسوقوا فيه تو. هذا هو لو بلو اللي نحكي فوالا سي سو بلو لا سي لو ديزرت ايلاند بلو.
C'est une sorte de bleu électrique. Voilà, c'est une sorte de bleu électrique. Voilà, il est un peu flashant. Sinon, ça a la couleur noire ou la couleur magnétique qui est le gris foncé ou برشا عباد بالاخص nos clients يقولوا له le gris souris. حاجة très importante راهو في الكهرباء هذيا comme option. Où je dois toujours focaliser sur cette option في الكهرباء, c'est les sièges avant agréés et homologués AGR. C'est une association allemande qui regroupe plusieurs médecins pour trouver des solutions au mal de dos. خاطر كان تعرفوا توا معناها نجم نقولوا le mal de dos c'est une des maladies du siècle. معناها un grand pourcentage نتاع العباد توا نجم نقولوا 60% من العباد ديما عندهم un problème de dos, un mal de dos. احنا شفنا حتى chez d'autres constructeurs l'apparition معناها les certifications AGR هذيا Oui. ولينا نشوفوا فيها de plus en plus. Elle se développe ووصلت ولات حتى de série معناها. Donc voilà, les sièges AGR, donc, ils sont modulables presque en 18 positions. Ou la chose est très importante, on fait un dossier lombaire électrique, donc facile à manier, avec 4 positions. Donc en général, أي عبد باش يطلع في les sièges هذوما, il va trouver le réglage اللي parfait اللي هو. Même pour les cuisses, معناها ثم un réglage pour les cuisses. La partie avant هذه. Voilà. Le dossier عنده les 4 voies lombaires. عندك زاد un réglage يطلع l'avant ويهبط نتاع الكرسي. À part les كرسي يهبطوا ويطلع. حاجة très importante زاد, c'est que les réglages هذوما هما بيدهم pour le conducteur et le passager. معناها يحترم كيما الكوندكتور وكيما الباساجي. Voilà. Et ça fait partie de la philosophie نتاع هذا la certification AGR. Les deux sièges ils offrent le même confort. Le même confort. وحاجة أخرى très importante, c'est que أول ما تحطوا les sièges هذوما في الفورد, c'est sur le modèle اللي قاعدين احنا توا نسوقوا فيه. C'est la Ford Focus nouvelle génération. En termes d'infodivertissement, on a le système Sync. Le système, voilà, l'écran tactile. Avec l'écran tactile 8 pouces. Avec la technologie Sync 2.5. فيها الكوموند فوكال اللي تخدم مع الجوجل directement. Voilà, parce que la comparant à la version Sync 3, c'est la version Sync 3, les reconnaissances vocales sont intégrées في الكهرباء. معناها ثم un langage نجم Sync 3 ما يفهموش. Avec le Sync 2.5, يولي le langage il est connecté avec le vocal Google de façon اي حاجه تنجم تقولها الكهرباء تنجم تفهمها. وكان الكهرباء ما عندهاش كاباسيتي هي تفهم شنو انت قلت, ما هي كان ما عندهاش الكاباسيتي باش توفرها لك, تقول لك راهو اللي قلته انت ني با كومبري par le système. وتتعدى. Par exemple, on peut pas régler la température via la commande vocale. Donc تقول لك الكهرباء تقول لك pour régler la température لازمك تستعمل لي بوتون. ما تقولكش انا ما فهمت شيء. فهمت؟ فوالا. وهو علاش الاخر اسمه 5.3 ومن بعد ولا 5.2.5 on dirait qu'il a هو راهم موجودين. هما موجودين. يقعدوا الزوز موجودين. هما موجودين. الاخرى الكوموند فوكال انتيغري ديريكتومون فيه. وي باغ اكزومبل توا احنا في لا جام ايكو سبور لا فيرسيون 30 فيها لو 2.5 alors que la version titanium فيها لو 3.0. Voilà. باش يخدم جوجل il faut que bien sûr التليفون يبدا كونيكتي, partage de connexion يبدا موجود. Voilà, donc une fois تبدا كونيكتي بالبلوتوث فهمت؟ يولي كل شيء معناها يمشي في الكوموند فوكال. Voilà, le système كالعاده il est très intuitif ou très fluide في الفونكسيونمون نتاعو. Oui, il y a une petite évolution qui حكينا عليها قبيله شويه على الهيومن انترفيس ماشين. دونك لي كونستركتور وبالاخص الفورد يحاولوا ديما باش ينقصوا من تو سكي بوتون ويحبوا يحطوا كل شيء في فرد بلاصه. وكيف ولا سوليسيون سي كو il faut tout mettre sur l'écran tactile. معناها تستعمل كل l'écran tactile حتى pour paramétrer الكهرباء نتاعك suivant les options. En termes de coût زاد باش تبدا تعدي دي فيسو دو كابلاج البي بي ان وفي الكونسول سنترال. سي تري امبورطون. وقت اللي هو يهز كل شيء لليكران ويكوموند كل شيء من اليكران سي فوالا. علاش توا باغ اكزومبل لي زونتي برويار ولاو ما عادش لوطه في البارشوك, ولاو انتيغري طول في الاوبتيك. كيما قلت انت اقل كابلاج اقل بياس كل شيء يبدا كل شيء انغلوبي مع بعضه يبدا خير. فهمت؟ هما بيدهم حتى كون يميت اجور لو سيستيم ils peuvent faire des évolutions directement. Directement, voilà. نجمو نسميوها c'est le multiplexage.
ملتيبلكساج دونك تلقى كل شيء موجود مي ديزاكتيفي. والا باغ اكزومبل باش تزيد اون اوبسيون تلقى ان câblage préinstallé. Nous avons ajouté la technologie digitale audio broadcast qui est la radio numérique. Oui. Heureusement, depuis 2019, elle est fonctionnelle en Tunisie. Donc, qualité de son numérique. Voilà. C'est juste station. Il y a toutes les chaînes, toutes les radios. Juste تختار الراديو. En plus, يخرج اللوجو نتاعها. Dans le futur, باش يوليو يعملوا tout ce qui est télétexte. Donc, تعرف شكون يتكلم. Le présentateur, l'émission شو اسمها وقتاش تبدا وقتاش توفى. انا يعجبني السيستم سينك ويعجبني سورتو en mode nuit هكايا. Mode nuit. Bon هو سي سور il vaut mieux تخليه في المود اوتو خاطر في النهار il devient un peu sombre هكا بالشمس. Mais vraiment c'est un système. هو هكا يكابتي puisque الكهرباء فيها ديتيكتور دو لوميير. دونك وحدها كي باش تعمل ليكليراج اوتوماتيك معناها وحده فيها مود اوتو اللي هو ماذا بينا اوتو لوتو est très bien. En termes de confort, je trouve que ça vaut ce qui a été fait sur le Focus 5 portes. Oui. On a à peu près les mêmes sensations de conduite qu'est le radar Ford. Un bon compromis entre confort ou rigidité شويه نتاع السسبنسيون. C'est parfait. Je trouve. تحس بالكراسي هذوما ما تحسش انت مركز عليهم تحسهم هما قاعدين يطلعوا فيك هكا كيفاش تحس الخفه. وانا ننصح معناها نو كليون باش يجربوا الفوكس سيدون وسورتو سو كي اون معناها ان ديبي دو مال دو دو ان شاء الله لاباس بيان سور. و انتر طون بالوقت توا الحكايه معناها نتاع المال دو دو تاعها بشويه بشويه كان يستعملوا ياسر الكهرباء وكان يمشيو دو لون تراجي بالاخص لي لون تراجي سي تري امبورطون. وي اليوم دونك غازي لي تيست درايف عندكم à partir du showroom du lac. Voilà, donc les test drives sont ouverts au public ou il faut s'inscrire عندنا دونك نجموا ندخلوا على سيت ford.com.tn donc نعملوا en réservation d'un essai على السيت نتاعنا. Sinon par appel téléphonique nos clients peuvent faire un rendez-vous ويجيو في الوقت هذاك يلقاو الكهرباء تستنى فيهم avec un de nos conseillers commerciaux. فهمتوا يجرب الكهرباء كيما يحب معناها في الدنيا بتاعنا. و dorénavant bien sûr il y aura une diffusion du test drive sur nos agences agréées و nos clients معناها ينجموا يكونوا في اي بقعه في تونس ينجموا يجربوا التست درايف كو سوسوا في سوسه في جربه في القروان في الحمامات. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Razi pour cet essai. مرحبا بك فاروق. C'est toujours un plaisir. Très enchanté. Et à très bientôt في d'autres essais في automobile.tn. مرحبا بك.